Aleluya, aleluya, aleluya. Wakaaji wa Bukavu na kando kando, Communauté des Églises Mission de Grâce dans le Monde inakualika kuhudhuria kwenye mkutano mkubwa wa Injili inayoandaliwa na Prophet Benjamin Biumanine Ushindi pamoja na Apotre Andema Mbika Kazibaziba, itakayofanyika kwenye uwanja mkuu wa mpira Stade de la Concorde Kadutu. Na huu mkutano utakuwa wa siku 3 itakayoanza tarehe 9 mpaka tarehe 11 ya mwezi wa 8. Na hii mkutano itakuwa pia ukumbusho wa kifo cha baba yetu mchungaji Bahati Kazibaziba Keli. Kwa hiyo karibu sana, kufika kwako ni kwa lazima. Amina. Haleluya. Mungu alitupa uwezo wa kukanyanga nyoka na nge. Kwa hiyo siku ya leo mimi nakwambia, hali yote yenye unaweza kuwa nayo, circumstance yote yenye uko nayo, usingeliogopa. Haleluya. Wewe mwenye unajiita uko Mkristo lakini tabia yako haifanane Kristo, unajiita uko mcha Mungu, ndio unaweza toa, ndio unaweza imba, ndio unaweza hubiri, ndio unaweza fanya kazi nyingi kanisani, katika huduma, katika vingi, ndio tutakusema amen. Unajua hubiri, unajua imba, lakini nafasi yako ndani ya moyo, angalia moyo wako.